tempted to stay at home with the sky on his future bonus. Apparently he has something else in mind, Nelson. All right, now I feel like a 13-year-old girl. I hope you are as excited as I am. Every time I hear that song, I want to dance around like a fool. So, hello everybody. I'm here with the beautiful Lorena. Say hola. Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos acá con Lorena, Clif. Ya estamos por iniciar una reunión llena de información súper valiosa. Entonces espero que estén súper atentos estos 30 minutos que vienen. So today we're going to tell you, or tonight, depending upon what part of the world you're in. Bueno, este día o en la noche, dependiendo de la parte en la que estás en el mundo, A little bit about how to make money with crypto. vamos a contarles un poco de cómo hacer dinero con cripto. You know, crypto is the #2 most Googled topic on the internet. ¿Sabes que cripto es el número 1 más buscado en Google hoy en día? #1 is sex, El número 1 es sexo and I think it always will be. y creo que siempre lo va a ser. But I'm really proud that we're #2. Pero estoy muy orgulloso de que seamos el número 2. So we're going to talk about how you can make money trading crypto and mining crypto. Entonces vamos a hablar de cómo puedes hacer dinero haciendo trading con cripto y comprando cripto. I've been involved with different online businesses since 1996. He estado desarrollando diferentes negocios online desde 1996 And I've been lucky to do pretty well, y soy muy afortunado de hacerlo muy bien, but I've never seen anything like this. pero nunca he visto algo como esto. I heard about Bitcoin about 4 years ago, Yo escuché de Bitcoin 4 años atrás and 4 of my friends told me about mining Bitcoin and purchasing Bitcoin. y 4 de mis amigos me hablaron de minar Bitcoin y comprar Bitcoin. And I just kind of ignored it, and I was like, I don't know, I don't want to put money into anything. Y yo la verdad lo ignoré, simplemente dije como no sé, la verdad prefiero no poner dinero en nada de eso. Well, all 4 of those guys now are worth tens of millions of dollars. Y todos estos 4 amigos míos han hecho millones de dólares. One of them just bought a private island, Uno de ellos acabó de comprar una isla privada, a yacht, un yate, is yacht, yeah, boat, a big helicopter, un helicóptero muy grande, a plane, un avión, and I just want to kill myself. y yo solo me quiero matar a mí mismo. So here's the thing. I think that most of us probably missed out on Bitcoin or we wouldn't be on this webinar. Hay algo y es que probablemente muchos de nosotros ya perdimos la oportunidad de Bitcoin y por eso estamos en este webinar. But Bitcoin is just the first wave of millionaires to be created with cryptocurrency. Pero Bitcoin es solo la primera manera de hacer dinero a través de las criptomonedas. I think a lot of people don't know that there's actually 1,500 other cryptocurrencies. Yo creo que muchas personas no saben que actualmente hay más de 1,500 criptomonedas. Now, I was lucky I did get involved with Bitcoin 2 years ago. Así que yo fui afortunado de que no me involucré con Bitcoin hace 2 años. And I've made a pretty good amount of money with Bitcoin. Y hice mucho dinero con Bitcoin. But I've made more money with the smaller coins. Pero he hecho mucho más dinero con coins más pequeños. And so they're called altcoins. And alt is short for alternative. Y ellos son llamados altcoin. Y alt es llamado para alternativos. So a lot of people are starting to take notice to these altcoins. Muchas personas están empezando a darse cuenta de estos altcoins. Just yesterday, Ashton Kutcher was on the Ellen Show promoting Ripple. Ayer, Ashton Kutcher estuvo en el show de Ellen promoviendo Ripple. So a lot of people think, oh God, it's too late. But the truth is less than 1% of the world is currently using cryptocurrency. Yo sé que muchas personas en este momento piensan que es demasiado tarde, pero menos del 1% en el mundo están usando criptomonedas. So not only is Ashton Kutcher promoting cryptocurrency on television, No solo Ashton Kutcher está promoviendo criptomonedas en televisión, but Ripple just donated $29 million to schools on another TV show. y Ripple acaba de donar $20 millones a escuelas en otro show de televisión. If you're American, you know and love the Stephen Colbert Show. Si ustedes son de Estados Unidos, saben de este show. But, you know, if you're one of our Spanish-speaking people in Colombia, you might not know Stephen Colbert. Pero si ustedes son uno de nuestros colombianos que hablan español, seguramente no saben de él. But just imagine like the most famous comedian in Latin America promoting cryptocurrency. Pero solo imagínenlo como el comediante más famoso en Latinoamérica promoviendo criptomonedas. Well, the value of these cryptocurrencies is always going up and down.
El valor de estas monedas siempre está subiendo y bajando. Just to give you an example, I bought Ripple when it was 17 cents. Para darles un ejemplo, Clif compró Ripple cuando costaba 17 centavos And then it went all the way up to $3.50. y este subió hasta $3.50 And I sold it and I made thousands of dollars. y lo vendió todo y hizo mucho dinero. Then Ripple went all the way down to 60 cents. Después el Ripple bajó nuevamente a 60 centavos And I just bought a lot more of it. y solo acabó de comprar mucho más de esos. Because now you've got all these celebrities promoting it on TV. Porque ahora tienes todas estas celebridades promoviéndolo en televisión. And I don't think Ashton Kutcher gave Ellen $4 million of Ripple on TV for nothing. Y yo estoy seguro que Ashton Kutcher no le va a dar $4 millones en televisión si no está buscando nada. So you can make a lot of money buying and selling these currencies because they go up and down a lot. Así que tú puedes hacer mucho dinero comprando y vendiendo estas monedas porque siempre hay una forma de ganar. But the problem is, whenever you start trading, whether it's stock or Forex or crypto, there's typically a 4-year learning curve. Pero el problema es que cuando tú empiezas a trabajar con estas monedas, ya sea Forex, cripto o cualquier otra plataforma, te va a tardar aproximadamente 4 años volverte bueno en esto. So that means for your first 4 years of trading, you're basically losing more than you're winning. Básicamente esto significa que durante los 4 primeros años tú vas a estar perdiendo más dinero del que estás ganando. Well, what if you could pay $200 a month for crypto college? ¿Qué tal si pudieras pagar solo $200 al mes por un sistema educativo sobre cripto? And we sent you text messages to your phone telling you what to do and when to do it. Y te vamos a mandar mensajes de texto a tu celular diciéndote cuándo comprar, cuándo vender y qué hacer exactamente. Well, that's what we do. Así que eso es lo que nosotros hacemos. So we don't just send people text alerts and tell them when to buy and when to sell. Nosotros no solamente le enviamos mensajes a las personas diciendo cuándo comprar y cuándo vender, But we also teach you how to buy crypto, how to sell crypto, and how to store your crypto. nosotros también te enseñamos cómo comprar cripto, cómo vender cripto y cómo guardar tu cripto, How to protect your crypto, cómo proteger tus cripto, how to set up a trading account. cómo abrir una cuenta. See, if you tried to do all this on your own, it would take you a while. Y si tratas de hacer todo esto por ti mismo, te va a tomar un buen tiempo. So I'm going to show you guys a quick video Technology les voy a continues to mostrar disrupt traditional Un video methods muy of rápido. that unfortunately is in English. Desafortunadamente está en inglés, So half of you are like, oh, thank God. así que la mitad de ustedes va a decir, oh por Dios, And the other half of you are going to have to get it translated. y la otra mitad va a tener que tener un traductor. doing things. Uber, Netflix, and Airbnb have changed the way we get around, watch TV, and travel. If you've watched the news lately, you've probably heard a lot about cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and by now you've likely heard about blockchain. You may be wondering, why is there so much interest in this stuff? Or is it too late to get involved? It's definitely not too late to get involved, and we will discuss why in a minute. But first, why are so many people talking about cryptocurrency? Cryptocurrencies are digital currencies that are extremely difficult to counterfeit, not issued by a central authority, less susceptible to interference or manipulation, and they use blockchain to store transaction details. Blockchain is a digitized public ledger of all the recent cryptocurrency transactions called blocks. Because of the many unique benefits, people all over the world believe that cryptocurrencies could completely change the way money is exchanged. So how can you get involved in the cryptocurrency market? The answer is Crypto One. Crypto One offers a library of cryptocurrency resources as well as live education, analysis, and research in the cryptocurrency market. With Crypto One, you can learn as little or as much about the cryptocurrency space as you'd like. Crypto One also provides alerts that identify cryptocurrency opportunities. Our experts do the research and analysis, and the customer decides if he or she wants to take action with the information. With just a few clicks, users can participate in the cryptocurrency market with minimal effort. Again, it's not too late to get involved in cryptocurrency. Most people don't even understand it. Just ask a few people to explain it to you. Oftentimes, the best opportunities are the ones that are still new and not well understood. Crypto One is the perfect way for someone to dip their toe or jump all the way in and start benefiting from the growing cryptocurrency universe. To learn more about Crypto One, reach out to the person that shared this video with you. So there you go. Everybody that understood that was like, wow, that's pretty cool.
Bueno, entonces este fue el video y espero que todas las personas que entendieron el video estén pensando, oh, esto es maravilloso. But I believe you can also find that video in Spanish on YouTube. Pero estoy completamente seguro que tú también puedes encontrar un video en español en YouTube. Now, for $200 a month, we're not just going to teach you about crypto. Así que por $200 al mes no solamente te vamos a enseñar de cripto, We'll also teach you how to invest in startup companies like Uber, nosotros también te enseñamos a invertir en startups company como Uber, how to trade Forex, cómo hacer trading en Forex and also how to save your money. y también cómo guardar tu dinero. So you get a lot of value for that $200 a month. Así que tienes mucho valor con solo $200 al mes. But no matter how much value anything has, we always want it for free. Pero no importa qué tan valioso sea, todos siempre queremos las cosas gratis. So if you tell 3 of your friends about our service Así que si tú le dices a 3 de tus amigos sobre nuestros servicios and they subscribe, then you're going to get your service for free. y ellos se suscriben, tú vas a tener todos tus servicios completamente gratis. Now we've got about 35,000 people in 50 different countries subscribing to the Kuvera service. En este momento tenemos más de 35,000 personas alrededor del mundo usando nuestros servicios. So obviously they're making more money than they're spending or they wouldn't be spending it. Así que obviamente ellos están haciendo más dinero del que están invirtiendo, de lo contrario no lo harían. Or they're still learning and they have faith that they're going to make more sense. O ellos simplemente están aprendiendo y tienen fe de que van a ganar mucho dinero. Because there are some lazy people that get the text messages and they don't follow all the trades. Porque hay muchas personas muy perezosas que reciben los mensajes de texto y no siguen las instrucciones de lo que tienen que hacer. Okay, now really quickly, I want to not just try to sell you stuff, but give you value and teach you something about crypto. Ahora, yo quiero darles valor a la información que les estoy dando sobre cripto. So I want to try to explain mining. Así que voy a tratar de explicar minería. You see Stewie on the left. Tú ves a Stu en la derecha, Yeah, en la izquierda. Stewie, he's like a famous little character. Stewie. Yeah, and then I think everybody knows Homer on the right. Y estoy completamente seguro que todos conocen a Homero a la derecha. If Stewie wants to send money to Homer through a bank, the bank will take a little bit of money. Entonces, Stu le quiere mandar dinero a Homero a través de un banco y el banco va a tomar una gran cantidad de ese dinero. It's slow and expensive. Es muy lento y muy caro. It's like Blockbuster, and then mining is like Netflix. Es como Blockbuster y minería es como Netflix. The bank is like taxi, and mining is like Uber. El banco es como un taxi y minería es como Uber. Now, there's this huge argument, and people are always saying, like, you know, I don't think crypto is ever going to replace cash. Hay muchos comentarios y discusiones de personas que dicen, cripto nunca va a reemplazar el dinero. It's a stupid argument Es un estúpido argumento because it doesn't matter. porque no importa. Okay, if you look at right now, I prefer to take Uber over taxi. Si ves ahora mismo, por ejemplo, yo prefiero tomar Uber y no taxi. But sometimes I can't get a hold of Uber or the driver cancels and I jump in a cab. Pero algunas veces no puedo tener un Uber porque el tráfico está muy complicado, porque el conductor cancela la carrera, así que tengo que tomar un taxi. I typically like Airbnb better than hotels. Yo usualmente prefiero Airbnb en vez de hoteles. But if I go to China and I'm just there for 2 days, you know, the language barrier, it's so difficult to get an Airbnb. I just get a hotel. Pero si voy a China solamente por 2 días, saben que es muy difícil conseguir por el tema del idioma, así que prefiero quedarme en un hotel. So personally, I don't think crypto is ever going to replace cash, Así que personalmente no creo que cripto vaya a reemplazar el dinero, but it doesn't have to. pero no tiene que hacerlo. See, right now, less than 1% of the world is using cryptocurrency. En este momento, menos del 1% de las personas a nivel mundial está usando criptomonedas. And already tons of people have gotten rich. Y en este momento ya miles de personas se están volviendo millonarias. So I believe that second wave is coming with these altcoins. Así que estoy segura que la segunda ola viene con los altcoins. Okay, so how mining works is actually pretty simple. Así que como la minería funciona, es en realidad muy sencillo. These computers replace the function of the bank. Estos computadores reemplazan la función de los bancos. These computers basically do 3 things. Estos computadores básicamente hacen 3 cosas. They add transactions to the blockchain, Ellos agregan transacciones al blockchain, they validate transactions to the blockchain, validan transacciones en el blockchain and they secure transactions. y aseguran las transacciones. So they're really just replacing the function of the bank, Así que básicamente ellos están reemplazando la función de los bancos, doing it faster, better, and cheaper. haciéndolo más rápido, mejor y más barato.
So right now we're currently using a centralized banking system Entonces, en este momento nosotros estamos usando un banco centralizado, where the bank is in the middle donde el banco está en la mitad, and the bank has all the information, all the power, and all the money. donde el banco tiene toda la información, todo el poder y todo el dinero. Henry Ford said if people knew what the banks were doing with their money, Henry Ford, Henry Ford dijo que si la gente supiera lo que el banco está haciendo con su dinero, there'd be a revolution in the streets tomorrow morning. habría una revolución en las calles mañana en la mañana. Now, we don't have time to explain that on this webinar. Nosotros no tenemos tiempo para explicar todo esto en este momento, But the coolest thing about blockchain is it takes the power away from the bank. pero lo mejor del blockchain es que le quita el poder a los bancos. The information is stored on a whole bunch of computers, La información está guardada en muchos computadores and each of those computers has to validate that it's correct, so nobody can be corrupt. y todos estos computadores tienen que validar que esta información es correcta, así que nadie puede decir que no está correcta. Now, cryptocurrency is only one application of blockchain. Así que cryptocurrency es solo una aplicación del blockchain. Police records, hospital records, Récords de la policía, récords de los hospitales, Pizza Hut, McDonald's, Pizza Hut, McDonald's, even Facebook right now is talking about switching to blockchain technology. incluso Facebook está hablando de cambiar su tecnología a blockchain. If you were diabetic and you passed out in the street Si tú eres un diabético y te desmayas en medio de la calle and somebody found you and took you to the hospital, y alguien te encuentra y te tiene que llevar al hospital, if it's not your hospital, they're not going to have your records. si no es tu hospital no van a tener tu historia And you could be in big trouble. y puedes estar en gran problema. But with blockchain technology, your records would be stored everywhere. Pero con la tecnología blockchain, tu historia va a estar guardada en todo el mundo. But the reason why it's called crypto is because it's protected. Pero la razón por la cual es llamada cripto es porque está protegido. So blockchain technology is going to change the world, not just our money. Así que la tecnología blockchain va a cambiar el mundo, no solamente el dinero. So really quickly, Así que muy rápido, I'm going to show you a video of our mining operation. les voy a mostrar un video de nuestra operación de minería. So I know a lot of you guys have joined me from my Facebook Live posts. Así que yo sé que muchos de ustedes me están uniendo por mis posts en Facebook. And if you're thinking about getting involved with mining cryptocurrency, Y si ustedes están pensando en unirse con minería de criptomonedas, which is basically creating cryptocurrency lo que es básicamente crear criptomonedas, by helping out with the whole system, ayudados de todo un sistema, okay, then you're going to want to ask 3 questions before you get into bed with anybody. entonces ustedes van a querer saber 3 cosas antes de unirse a cualquier persona. Okay, number 1, can I see a video of your mining operation? La primera, ¿puedo ver un video de su operación de minería? Because if you can't see a video of their mining operation, they're probably not mining, they're just taking your money. Porque si tú no puedes ver un video, probablemente ellos no están minando, simplemente están tomando tu dinero. Okay, number 2, do you show up on the blockchain as miners? La segunda, ¿ustedes están en blockchain como mineros? It's almost like there's a registration sheet and you can see who's actually mining and who's not. Es básicamente una hoja de registro donde tú puedes ver quién está minando y quién no está minando. And you can look us up at Etherscan Y ustedes nos pueden ver a nosotros como Etherscan. and you can see last time I checked, we're number 36 in the world for mining Ethereum. Y ustedes pueden ver que nosotros somos el número 36 en el mundo. Okay, then the third question is, do you pay me to a wallet that I control or do I get paid to a wallet that the company controls? Y la tercera pregunta es, ¿ustedes me pagan a una billetera virtual que yo controlo o a una billetera virtual que la compañía controla? So there's a lot of companies, and I don't want to name names. Ahora, hay muchas compañías y no quiero mencionar nombres, Oh, yes, I do. o bueno, sí quiero. No, I won't. We're recording this. So there's a lot of companies that have promised people really good returns, Hay muchas compañías que prometen a las personas muy buenos retornos de inversión, but then after a year or 2, they go out of business and they keep everybody's money. pero después de 1 o 2 años ellos se van del negocio y siguen teniendo el dinero de las personas. All of those people that were hurt could have been saved Todas estas personas que escuchamos no pueden ser seguras. if they would have known to just ask these 3 questions. Si ustedes no se han asegurado de resolver estas 3 preguntas. So I'm going to show you a video of our mining operation in Romania. Así que les voy a mostrar un video de nuestra operación de minería en Rumania. It's the most powerful, most advanced mining operation in the world. Es la más poderosa y más avanzada tecnología en el mundo.
And it doesn't matter if you speak English or Spanish or Chinese, you just look at the computers. Y no importa si hablas español, chinese o inglés, solo mira el computador. Right? Live from our facility in Romania. This is our building. We're on the outside. We're going to take you in and show you the inside of our facility here. It's awesome. So you can just take a look at the outside. And now we're going to go ahead inside and show you what's in there. Here we are. We're going to go inside one of the data centers. We had to get security clearance to get in here. They just don't let anyone in there. I'm surprised they're letting me in. But we're going to go in and look at one of our data centers here. It's pretty awesome. So come on with me here and let's go take a look at it. You can see all of our units here that are running. Units as we walk along here, you can see inside there the units that are running. It's pretty cool as you look inside there. You see all of our mining equipment here, the power that's running, the air conditioning. These units are closed off because they're cool inside when you walk inside. And we're inside the area where we are actually, the equipment's working. It is solving blocks. It is paying out our coins to you. I want you to know it's air conditioned in here. It's nice and cool. That way our equipment runs longer and more efficiently. You can look inside here. Here it is, solving blocks for us as we are here in Romania. It's pretty exciting being in our state-of-the-art facility. We've been asked the question month after month, is mining real? Do we really have equipment? Here I am in Romania. Here's our equipment. It is running 24/7. It is real. We do have equipment, and we are solving blocks today. Exciting stuff. I've been asked the question over and over, do you have the ability to expand if we go crazy, sell it around the world, get people on, get them excited? Can you keep up with us? I just want you to look around here as we look at the facility here. This is our facility. It is massive. Down on the far end are data centers where mining's Para going las on personas right que now. no hablan inglés, él básicamente nos está mostrando en el video todo el espacio que tenemos para seguir expandiendo nuestros equipos de minería. See you later from Romania. Perfecto. Entonces, which means and then, okay? Let's take a look at our mining packages. Así que démosle un vistazo a nuestros paquetes de minería. The first package starts at $500, El primer paquete empieza de $500, then $1,000, then $2,500, then $5,000. después $1,000, $2,500 y $5,000. I started with my first mining package about 2 years ago, $500. Yo empecé con mi primer paquete de minería de $500 aproximadamente hace 2 años. And I started to make some money, and I took that money and I bought more mining packs. Y yo empecé a hacer algún dinero, tomé ese dinero y lo volví a invertir en más paquetes de minería. So now I've actually invested a lot of money into mining. Así que en este momento he invertido bastante dinero en minería, But I started with just $500. pero yo empecé solo con $500. So, I mean, if you go to my Facebook, you can see I did a video showing all of my Ethereum deposits. Así que si ustedes van a mi Facebook, van a ver un video donde puse la publicación de todas mis depósitos de Ethereum. And it's about $5,000 a week worth of Ethereum. Y es aproximadamente $5,000 a la semana de solo Ethereum. Now, it took me 2 years to build up to that point. Esto me tomó 2 años para construirlo a llegar a este punto. But the reason why I like mining better than purchasing Pero la razón por la cual me gusta más minería en vez de comprar is because when you're mining, you're basically getting your crypto for 75% less. es porque cuando tú estás minando, tú obtienes tu cripto 75% más barato. John McAfee is one of the most famous computer programmers in the world. John McAfee es uno de los programadores más famosos en el mundo. He's also totally insane Él también está totalmente loco and really fun to watch on social media. y muy divertido verlo en social media. But he created McAfee antivirus software. Pero él creó el antivirus de McAfee Software. And they asked him on TV, they said, hey, are you buying Ethereum and Bitcoin? Y a él le preguntaron en televisión si iba a comprar criptomonedas.
And he said, no, why would I buy it when I can create it for 75% less? Y él dijo, no, ¿yo por qué la voy a comprar si la puedo crear con el 75% de descuento? So mining is computers that replace the function of the bank. Así que minería es reemplazar la función que hacen los bancos a través de computadores. And so what you're basically doing is you're chipping in for the cost of electricity to run these machines. Así que básicamente lo que estás haciendo es pagar por el costo de electricidad que usan estas máquinas. It's almost like there's a giant mountain and we've got all these machines working 24/7 to pull gold out of the mountain. Es como si tuviéramos una gran montaña y pusiéramos muchas máquinas a sacar oro de la montaña. And you chip in to help pay for the workers. Y tú pagas para el trabajo de los trabajadores. And you get some of the gold. Y tú obtienes algo de ese dinero. Okay, so these numbers on the right are super exciting, Así que estos números a la derecha son súper emocionantes, but they're not Kuvera's numbers. pero ellos no son números de cubera, They're generic numbers that I got from an online Ethereum calculator. ellos son números genéricos que obtuve de una calculadora de Ethereum por internet. So typically, if somebody invests $500 into mining Ethereum with whatever company, Así que usualmente cuando tú inviertes $5,000 en cualquier otra compañía de minería, then at the end of about 1,000 days, they're going to end up with 3 Ethereum. al final de 1,000 días vas a terminar aproximadamente con 3 Ethereum. So instead of getting one, or not even a whole one, like a part of one, Así que en vez de tener uno o ni siquiera uno completo, sino la parte de uno, they end up with 3 or 4, somewhere. It's hard to tell exactly because the difficulty of mining is always changing. ellos terminan con 3 o 4. En realidad es difícil exactamente decirte con cuántos porque el poder de minado siempre está cambiando. So anybody that tells you exactly what you're going to get is lying or they're just stupid. Así que alguien que te diga exactamente cuánto vas a tener simplemente está minando o es estúpido. So you can see with these different packages, that's kind of an estimate of how many coins you're going to end up with. Así que con estos diferentes paquetes nosotros les estamos dando un estimado de cuánto van a terminar al final del contrato. Now remember, of course, it could be more, it could be less. Nobody knows. Por supuesto, recuerden que puede ser más o puede ser menos, no podemos decirles exactamente. I get this question a lot. People ask me, is it better to buy or to mine? Yo recibo mucho esta pregunta, ¿es mejor comprar o minar? I'm not super concerned with how much Ethereum I have in a year from now. Y yo no estoy totalmente seguro de cuánto Ethereum tengo de acá en un año. I'm more concerned with how much Ethereum I'm going to have in 3 years from now. Yo simplemente estoy pensando cuántos Ethereum voy a tener de acá a 3 años. Experts are estimating that in 3 years from now, Ethereum could be $20,000 a coin. Los expertos están estimando que de acá a 3 años un Ethereum va a costar aproximadamente $5,000. Now, of course, it might not be. Por supuesto, puede que no. Here's what I recommend. Like, I was just in London and I was at the Heathrow airport. Así que esto es lo que yo les recomiendo. Hace un tiempo estaba en el aeropuerto de Londres And this guy was asking me, like, how much money should I invest into mining or buying crypto or whatever? y una persona se acercó a preguntarme cuánto debo comprar en cripto, cuánto debo minar. Here's what I think. I think we should follow the basic rules of engagement. Así que yo pienso que nosotros debemos seguir las reglas básicas de compromiso. Yeah, for investing. Like most of the big major investment companies will say, hey, put like 1, 2, 3%, maybe maximum, like if you're really crazy, 5% into some high risk investments. Así que la mejor forma de inversión es seguir las reglas que hemos escuchado de expertos, que es invertir entre el 1, 2 a 3% de inversión, donde no haya mucho riesgo. Don't sell your house. Don't sell your restaurant. Don't sell your children. No vendan su restaurante, su casa, sus hijos. Okay? Go slow, Ve lento, but go. pero ve. Don't miss out on this. No pierdas esta oportunidad, But my God, don't bet the farm. pero por Dios, no pagues todo, Because the truth is, even the experts don't know what's going to happen. porque incluso la verdad es que ni siquiera los expertos saben exactamente qué es lo que va a pasar. But if they're right, Pero si ellos están en lo correcto and Ethereum ends up being the next Apple, y Ethereum sigue siendo el siguiente Apple, it could be worth way more than $20,000. esto puede ser más de $20,000. And then you're going to be super mad at me and you're going to be like, Clif, why didn't you push me harder to get more Ethereum? Y entonces ustedes van a estar súper enojados conmigo porque me van a decir, Clif, ¿por qué no me presionaste para que comprara Ethereum? Because I'm mining as much as I can. Porque yo estoy minando la mayor cantidad que puedo. But I always tell people, hey man, take it slow.
Pero yo siempre le digo a las personas, ve lento. I believe in a very short period of time, we're going to see a lot of couples like this. Yo creo que en un periodo corto de tiempo nosotros vamos a ver muchas personas como estas. Now, of course, my 4 friends that got super rich with Bitcoin don't look like this. Por supuesto, mis 4 amigos que se volvieron súper ricos con Bitcoin no se parecen a ellos. They're tall, skinny, good looking, and super smart. Ellos son delgados, muy inteligentes y muy simpáticos. Okay, maybe there's somewhere in between. Bueno, tal vez hay alguien en medio de los dos. But I believe coins like Monero and Ethereum are going to be worth a lot of money in the future. Pero yo creo que coins como Monero o Ethereum van a generar mucho dinero en el futuro. So just take the money that you would have spent on a vacation or drinking or partying Así que toma el dinero que gastarías en unas vacaciones, en una fiesta, and invest it into trading some crypto and mining some crypto. e inviértelos en hacer algo de trading con cripto y algo de minería con cripto. If nothing else, your liver will thank you. Yeah. If nothing else, your liver, you know, that organ. Si algo no funciona, tu hígado te lo va a agradecer. So my part is over. Así que mi parte terminó. My brother is tapping me on the shoulder. Mi hermano me está llamando del hombro. And I actually do want to introduce my best friend, my business partner, and my brother, David Braun. Y actualmente les quiero presentar a mi mejor amigo, mi hermano y mi socio, Dave Brown. But thanks for sharing this time with me. Pero muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Ladies and gentlemen, David Braun. Damas y caballeros, David Brown. Hey, how's it going, guys? Hola, ¿cómo están, chicos? Awesome. Well, I'm really excited to have this chance to talk with you. Estoy muy emocionado de tener esta conversación con ustedes. And we're gonna keep it quick. We'll be done here in a few minutes. Y vamos a hacer esto rápido, solo vamos a terminar en un par de minutos. And really, the main thing that I want to address Y en realidad la cosa principal que quiero direccionar is how important timing and opportunity are. es qué tan importante tiempo y oportunidad son en este momento. Right? I mean, as you know, my brother and myself have been fortunate to have the opportunity to spend a lot of time with some very successful people. Así que, como ustedes saben, mi hermano y yo hemos tenido la oportunidad y la fortuna de compartir tiempo con personas muy exitosas. Right? And one trait that all of these successful people share Y en uno de los traits que una de estas personas nos compartió is they make decisions quickly and change them slowly. es que ellos hacen decisiones rápidas y las cambian lentamente. They don't hesitate. Ellos no se emocionan. They don't second guess themselves. Ellos no le dan un segundo chance a ellos mismos. Right? So now you guys have the information. Ahora ustedes tienen toda la información. I believe you have enough information to make a decision. Yo estoy completamente seguro que ustedes tienen suficiente información para tomar la decisión. And if you listen to the facts, if you pay attention to what's happening right now, Y si ustedes escucharon todas las cosas y pusieron atención a todo lo que está pasando en este momento, what we have with Kuvera is very much like a gold rush. y lo que nosotros que tenemos con Cubera es mucho más que una mina de oro. Right? The first gold rush happened in 1849 in California. La primera pasó en 1998 en California, When a man named John Sutter found a piece of shiny metal on his property. cuando un hombre llamado, He found a piece of shiny metal. cuando un hombre encontró una pieza de oro Yeah, on brillante. his property, yeah. And he found out after getting the metal examined that it was gold. Y después de hacer un examen del tipo de metal, se dio cuenta que era oro. Immediately, he grabbed a shovel and talked to anybody who was in, earshot, anyone who could hear him. Y inmediatamente él tomó ese pedazo de metal y empezó a hablar a todo el mundo que él conocía. And he said, guys, come with me. Y él dijo, chicos, vengan conmigo. And they went digging to find more. Y ellos fueron a cavar más. And to make a long story short, Y para hacer esa larga historia corta, him and his family and his friends él, su familia y sus amigos became multimillionaires within a few months. se hicieron multimillonarios en pocos meses. Now, of course, word of this spread. Por supuesto, parte de esta historia, People started hearing about this gold rush in California all over the country and all over the world. las personas empezaron a escuchar de esta historia alrededor de California y alrededor del mundo. And about 300,000 people took the trip to California so they could dig. Y alrededor de 300,000 personas alrededor del mundo fueron a California para poder cavar.
But what's interesting is only about 10% of them became wealthy. Pero lo más importante es que solo el 10% de estas personas se volvieron ricas. And here's why. Y la razón es esta. The first people that got to the mountain had very little competition. Las primeras personas que llegaron a la montaña tenían muy poca competencia. So 10% of the people were able to pull 90% of the gold out of the mountain. Así que el 10% de las personas tuvieron la posibilidad de sacar el 90% del oro de la montaña. Now later, once people saw their neighbors coming down the mountain with bags full of gold, Así que después, cuando muchas personas veían a las personas bajando de la montaña con mucho oro, that's when they got excited. That's when they got serious. fue cuando ellos se volvieron serios y se emocionaron. So now they went and bought shovels, of course, and they started to go up the mountain. Así que ellos fueron a comprar herramientas y empezaron a subir a la montaña. But most of the gold was already gone. Pero la mayoría del oro ya se había ido. So hopefully you guys can see the connection to what we have right here with crypto mining. Así que espero que ustedes vean la conexión de esta historia con lo que tenemos en criptominería. Right now you have two options. En este momento tú tienes dos opciones. You can be one of the first people on the mountain and you can get started with us, the first 10% that make all the money. Tú puedes ser una de las primeras personas que sube a la montaña y empezar con nosotros mismos esta oportunidad ahora. Or you can wait till your friends, your family, your coworkers, until they all get rich. O puedes esperar a que tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, todos ellos se vuelvan millonarios. And you can fight over the leftovers. Y tú puedes encontrar un poco de lo que queda. Now, none of us know exactly how much cryptocurrency is going to be worth in the next 7 or 8 years. Ahora, ninguno de nosotros sabe exactamente cuánto van a valer las criptomonedas de acá a 7, 8 años. But I can tell you for the last 8 years, Pero les puedo decir que por los próximos años, it has grown every single year by at least tenfold. en los últimos 8 años ha crecido todos los años bastante. There is no company, there is no currency on the planet that has that track record. No hay ninguna compañía, no hay ningún sistema que tenga ese récord. Right? And guys, I don't just get excited over anything. And I wouldn't expect you to either. Así que yo no me emociono, me sobreemociono de nada y espero que ustedes tampoco lo hagan. Right? I don't get emotional unless it's logical. Yo no me emociono a menos que sea lógico. But guys, this is worth getting excited about. Pero en realidad de esto es algo para emocionarse. This isn't a theory or a concept or something we hope is going to happen. Hay una teoría o un concepto que nosotros esperamos que pase. It's already happening right now. Y en este momento ya está pasando. And like I said, we can still be one of the first people on the mountain. Y como les dije, nosotros podemos seguir siendo una de esas primeras personas en la montaña. So if you guys don't believe me, that's fine. Así que si ustedes no me creen, está bien. Just do me one favor. Solo háganme un favor. Mark this day on your calendar. Marquen este día en su calendario, May 17th, 2018. mayo 17 del 2018. And in 1 year from now, I want you to check the stock price of Kubera and the price of cryptocurrency. Y a partir de hoy, en un año, quiero que chequen Kubera y se den cuenta de lo que está pasando. I believe those of you guys who join us will have a very good day. Yo estoy segura que ustedes, los que decidan unirse con nosotros, van a tener un excelente día. And those of you guys who don't, probably won't. Y todos ustedes, los que deciden no, probablemente no va a ser un día muy agradable. What I want to do, though, is just welcome you guys to the team Así que solo les quiero dar la bienvenida al equipo and congratulate those of you who decided to make this decision. y felicitar a todos ustedes que decidieron tomar esta decisión. Okay, so now I'm going to turn the call back over to my brother to close it out. Así que ahora le voy a retornar la llamada a mi hermano para All right, hacer el guys. cierre. Oh, I just wanted to say congratulations to Shaf in the UK, kicking butt in London and Manchester and all over the UK. And I also wanted to say congratulations to Rabia and Ibia. You guys are doing a phenomenal job. Graydon in South Africa, killing it. Sarah Estrada in Colombia. Lorena, obviously, who's here with me. Diego Gomez. I mean, it's like so hard to, I feel like I'm in the Oscars. Like, oh, anybody else. But it's like, so many of you guys have been putting in so much work and you're just starting to see, you know, the fruits from your labor. So I just wanted to say congratulations to everybody. You're doing a great job.
Bueno, yo en este momento simplemente quiero felicitar a todas las personas que están trabajando conmigo en California, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Medellín, a Sara, a Diego Gómez, a Andrés Richie, a Jason, a Lorena, a todos los que están tomándose esto en serio. So, good night, good day, good morning. See you tomorrow. Así que feliz noche, feliz tarde, feliz día para absolutamente todos y nos vemos mañana. Ralph Tresvant. Listen to me, oh yeah. So similar to the thriller in Manila. Honey's call me bigger, the common filler. Never a stiff tongue.